जय जगन्नाथ अपूर्व ओडिशा यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत करुचे। आज भिडियो रे पीएमटी एग्जाम पे गोटे सैंपल क्वेश्चन सेट डिस्कशन हेबो विदाउट एनी ऑप्शंस। गोटे पदरे वन लाइनर भाव में उत्तर सब दिया जिवो फल आपनको मन रखिया को सुविधा हेबो। मन ध्यान दे देखंतु वीडियो बहुत बहुत इंपोर्टेंट आपण मानक पई। तेबे डेरी न करी चलतु देखिबा फास्ट क्वेश्चन कौन पचारिछे। वर्तमान ओडिशार वाणिज्य और सड़क परिवहन मंत्रालय कैबिनेट मंत्री किए अछंती? उत्तर होचे श्री विभूति भूषण जेना। 2 नंबर क्वेश्चन आंध्र प्रदेश सीमा को लागि ओडिशार 5टी जिला हेउचंती? उत्तर कोन हेबो? कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, गजपति आ गंजाम। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन मालकानगिरी जिला सीमा को लागि केतोटी राज्य रहिছে? उत्तर हेबो 2टी राज्य आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। 4 नंबर क्वेश्चन हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड केउठारे अछि? उत्तर होचे विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 ओडिशा दे जाइतिबा दीर्घतम एनएच केते? उत्तर होची एनएच 55 जहाकी 263 किलोमीटर लंबा जोटा कि जाइछे संबलपुर रो मानेश्वर ठारो शेष होइछि कोठे कटक मंगुली ठारे। ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन विजु पट्टनायक हॉकी स्टेडियम केउठारे अछि? उत्तर होची राउरकेला। तापर गोटे बढ़िया क्वेश्चन अछि सातकोशिया व्याघ्र अभयारण्य केउ 2टी जिला सीमारे अछि? उत्तर होची अनुगुल आ गोटे नयागढ़ जिला। एई 2टा जिलार सीमारे अछि। एबे जिबा ट्रांसलेशन इंग्लिश टू ओडिया। टुडे इज ए लॉन्ग डे आज एक दीर्घ दिन। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 9 इंग्राजी रु ओडिया अनुवाद करो। ही हैज प्रूव्ड इट से यह प्रमाण करछंती। ठीक अच्छे 10 नंबर क्वेश्चन इंग्राजी रु ओडिया अनुवाद करो। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इज एबव वेल्थ। ताको ओडिया रे कोन हबो? एक सुस्थ शरीर रे एक सुस्थ मन धनटारू। क्वेश्चन नंबर 11 ओडिया रु इंग्राजी को अनुवाद करो। ईश्वर ऊपर विश्वास रखो। हैव फेथ इन गॉड ईश्वर ऊपर विश्वास रखो। क्वेश्चन नंबर 12 ओडिया रु इंग्राजी को अनुवाद करो। पेट्रोल एवं अन्य ईंधन संचय करंतु। उत्तर हेबो सेव पेट्रोल एंड अदर फ्यूल्स। फ्यूल होची कोन? जाळेनी ईंधन। जिबा 13 नंबर क्वेश्चन ओडिया रु इंग्राजी को अनुवाद करो। हजी जाइतिबा समय आउ फेरी आसे नाही। लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक। क्वेश्चन नंबर 14 ओडिया रु इंग्राजी को अनुवाद करो। एही सेट तयारी करिया को मोते गोटिए दिन लागिला। इट टुक मी 1 डे टू मेक दिस सेट। क्वेश्चन नंबर 15 भालू धराइबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन? उत्तर हेउचे कौशल रे जंजालग्रस्त कराइबा। क्वेश्चन नंबर 16 केउटी शुद्ध शब्द?
ଯାତାୟତ ନା ଯାତାୟାତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଯାତାୟାତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ଯେମିତିକି ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, ଜେହ୍ନେ, ଯେସନ, ସରି, ତଥା, ତ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଇଠି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଠିକ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18। ଅଧମ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତମ। ଅଧମର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। ଓ ଏବଂ ଆଉ ମାତ୍ର ସିନା ତଥାପି ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବୋଲି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ କେଉଁ ପଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଅଛି? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କେତେଟା? 11ଟା, ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି? ଧ୍ୱନି ହେଉଛି 8ଟା। ହର୍ଷସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଅ, ଇ, ଉ। ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଆ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଠିକ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ, ତୁ, ସେ, ଆମେ, ଆପଣ, ଆପଣା, ନିଜ, କିଏ, କେମିତି, ସେମିତି, ତାହା, କୌଣସି, ଏମିତି, ଏହା, ଯାହା, ଯିଏ, ସିଏ ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ବିଶେଷାଦୀ ପଦର ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କେତୋଟି କଣ? ସର୍ବନାମ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବନାମ। ଠିକ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22। ଏବେ ରିଜନିଂ ଆସିଗଲା। ଇଫ୍ rat is called dog, ମୂଷାକୁ କହିଲେ କୁକୁର। ଡଗ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ମଙ୍ଗୁଜ, ମାନେ କୁକୁରକୁ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନେଉଳ। ମଙ୍ଗୁଜ ଇଜ କଲ୍ଡ ଲାୟନ, ନେଉଳକୁ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଂହ। ହ୍ୱିଚ୍ ଆନିମଲ ଇଜ ରିୟର୍ଡ ଆଜ୍ ପେଟ୍, ମାନେ ୟା ଭିତରୁ ଆମେ କୋଉ ଆନିମଲଟାକୁ ପୋଷା ଭାବରେ ରଖିପାରିବା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡଗ୍। କୁକୁରକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ଅଛି କଣ? ମଙ୍ଗୁଜ, ନେଉଳ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହବ ମଙ୍ଗୁଜ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23। ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବାଛ। ସିକିମ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍, ମଣିପୁର ଡ୍ୟାଶ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିକିମର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍, ମଣିପୁରର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଇମ୍ଫାଲ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଇମ୍ଫାଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24। BEGK ୟା ପାଇଁ ଅଛି ADFJ, ତେବେ ୟା ପାଇଁ କୋଉଟା ହବ? ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇନସ ହେଇଛି। ବି ରୁ ଗୋଟେ ଗଲେ ଏ, ଇ ରୁ ଗୋଟେ ଗଲେ ଡି, ଜି ରୁ ଗୋଟେ ମାଇନସ ହେଲେ ଏଫ, କେ ରୁ ଗୋଟେ ମାଇନସ ହେଲେ ହବ ଜେ। ଏଟା ବି ସେମିତି ହବ। ପି ପୂର୍ବରୁ କୋଉଟା ଅଛି? ଓ। ଏସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି କଣ? ଆର୍। ଭି ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ୟୁ, ୱାଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଏକ୍ସ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ ଓ ଆର୍ ୟୁ ଏକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25। ଇଫ୍ ପି ଇଜ ଟଲର ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁ, ସେ କହୁଛି
P Q ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା। R is shorter than P. R P ଠାରୁ ଗେଡ଼ା। S is taller than T but shorter than Q. ଠିକ ଅଛି। S taller than T shorter than Q. Who is tallest? ମାନେ ସେ ପଚାରିଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଟଲେଷ୍ଟ କିଏ ବା ହାଇଟରେ ଅଧିକ କିଏ। ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ P ଟା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ହାଇଟରେ ଅଧିକ, Q ଟୁ ହାଇଟରେ ଅଧିକ, R ଟୁ ହାଇଟରେ ଅଧିକ, S ଟୁ ଅଧିକ, T ଟୁ ଅଧିକ, R ଟୁ ବି ଅଧିକ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଲେଷ୍ଟ ହେଉଛି P। Question number 26. Sam ranked 9th from the top and 38 from the bottom in a class. ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଉପର ସିରିଏଲରୁ 9 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ତଳୁ ଦେଖିଲେ 38 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି। ତାମାନେ ତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି 8 ଜଣ, ତଳେ ଅଛନ୍ତି 37 ଜଣ, ଆଉ ସିଏ ଜଣେ। ସେ ପଚାରିଛି ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ମାନେ ସେ କ୍ଲାସରେ କେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେବ 46 ଜଣ। Question number 27. Rina is twice as old as Sunita. ସେ କହୁଛି ରିନାର ବୟସ ସୁନିତା ବୟସ ଅପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣ। 3 years ago she was 3 times as old as Sunita. ସେ କହୁଛି 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ରିନା ସୁନିତାର 3 ଗୁଣ ଥିଲା। How old is Rina now? ବର୍ତ୍ତମାନ ରିନାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଛି। ସେ କହୁଛି ରିନାର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନିତା ଅପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣ। ତେବେ ସୁନିତାର ଏଜ୍ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ x ଅଛି, ରିନାର ବୟସ ହଉଛି 2x। 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ କହୁଛି ରିନାର ବୟସଟା ସୁନିତାର ବୟସର 3 ଗୁଣ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସୁନିତାର ଥିଲା କେତେ ଏଜ୍? x - 3, ରିନାର ଥିଲା 2x - 3। ତେବେ 2x - 3 ଟା x - 3 ର 3 ଗୁଣ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ବନ୍ଧନୀ ଫିଟେଇ ଦେବା। 2x - 3 ସମାନ କେତେ ହଉଛି? 3x - 9। ଏବେ 2x ଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, 9 ଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇବ। 3x ରୁ ତେବେ ରିନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ହେବ? 2x। 2 × 6 ସମାନ କେତେ ହେବ? 12। ଠିକ ଅଛି। ରିନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହଉଛି 12 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28. Find the missing number 56, 65, 78, 12 ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ହେବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଏଠି ଦେଖିନେବା କୋଉ ରିଲେସନରେ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 56 - 12 ଇଏ ହେଉଛି 44। 6 ରୁ 2 ଗଲେ 4, 5 ରୁ 1 ଗଲେ 4। ଏଠି ଦେଖିଦେବା 8 ରୁ 0 ଗଲେ 8, 7 ରୁ 3 ଗଲେ 4। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମିତି 65 ରୁ କେତେ ଗଲେ ହବ 14। ତେବେ ଆମେ କେତେ ଫେଡ଼ିଦେବା? 65 ରୁ 14 ଫେଡ଼ିଦେବା। ଯେତିକି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଠିକ ଅଛି। କେତେ ହେବ ତାହେଲେ? 65 ରୁ 14 ଗଲେ 51 ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29. Find a number whose 4% is 72. ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯାହାର 4% ହେବ କେତେ? 72। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି x। ତେବେ 72 ଟା ହେଉଛି 72 is equal to 4% ମାନେ କେତେ? 4/100। 4/100 of x। ଠିକ ଅଛି। ଏ କଟିଯିବ, କେତେ ରହିବ? 25। ତେବେ x ଟା କେତେ ହେବ? 72 ଗୁଣନ 25। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1800। Question number 30. The average of 3 boys is 15 years.
if their ages are in the ratio 3:5:7 ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି କେତେ 3:5:7 ଧରି ନେବା ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 3x 5x 7x ଠିକ ଅଛି ତେବେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଭରେଜ ହେଉଛି 15 ବର୍ଷ ତ 3x plus 5x plus 7x divided by 3 ହେଉଛି 15 15 ତିରିକି 45 ଠିକ ଅଛି 45 ସମାନ କେତେ 5 3 8 7 15x 15x ସମାନ 45 x ସମାନ 3 ତେବେ ସେ କହୁଛି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୟ ମାନେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ହବ କେତେ 3x 3 into 3 आंसर होची 9 years क्वेश्चन नंबर 31 राजधानी एक्सप्रेस ट्रैवल्स 650 किलोमीटर माने से 650 किलोमीटर को जाउची केते 5 घंटा रे एंड अनदर 940 किलोमीटर इन 10 आवर्स माने से कहूची से फास्ट 650 किलोमीटर को 5 घंटा रे जाउची पुणी अनदर 940 किलोमीटर को जाउची 10 घंटा समय नउची से पचारे व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन एवरेज स्पीड रो फार्मूला होची टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस होची 650 प्लस 940 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होची 5 घंटा प्लस 10 घंटा ठीक अच्छे 1590 डिवाइडेड बाय 15 आंसर होची 106 किलोमीटर Question number 32. A can do a piece of work in 20 days and B can do it in 15 days. माने गोटे काम को A करुचे 20 दिन रे B करुचे 15 दिन रे से पचारिचे दी जण जाक जदि मिसी काम करिवे केते दिन रे से कामटा को सारिवे फार्मूला होचे xy by x plus y 20 into 15 divided by 20 plus 15 तो रहउचे 300 by 35 5 रे काट देले होचे तळे 7 रहबो ऊपर रहबो केते 60 60 by 7 समान केते होचे 8 पूर्ण 4 by 7 एतिके दिन लागिबो ठीक अछि Question number 33. The cost price of 50 mangoes is equal to selling price of 40 mangoes. से कहूची 50 टा आंबर किना प्राइस समान 40 टा आंबर बिकिया प्राइस फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ठीक अच्छे धरी नवा प्रति आंबर किना दाम होची टंका लाखे तो 40 टा आंबर 40 टंका कि से बिकुची से 40 टा आंब को 50 टंका लाभ केते होला 10 टंका तो परसेंटेज प्रॉफिट होची लाभ बाय किना प्राइस 10 बाय 40 इनटू 100 आंसर केते हबो 1/4 10 बाय 40 होची केते 1/4 into 100 ठीक अच्छे 25%. क्वेश्चन नंबर 34 कंपाउंड इंटरेस्ट ऊपर अच्छे से पचारि 7500 टंका 4% एनुअल इंटरेस्ट रे 2 वर्ष पई सुध मूल होई केते हबो उत्तर होची एतिकी फॉर्मूला कोन अछि प्रिंसिपल माने जेतिकी प्रिंसिपल टा इनटू 1 प्लस r by 100 टू द पावर जेतिकी वर्ष पई हेइतिबो ठीक अछि 2 वर्ष पई टू द पावर 2 तो आंसर आसीबो 8112
क्वेश्चन नंबर 35 1 + 2 + 3 प्लस एमती है लास्ट को अच्छे 120 आंसर केते ହେବ यार फॉर्मूला होचे s = n * n + 1/2 तबे एटे n होचे 120 तो 120 गुणन 121 n + 1 डिवाइडेड बाय 2 कटिले हे 60 तेबे यार उत्तर हम 7260 नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 36 द मोटर vehicle act was passed by the parliament of india in आंसर होचे 1988 समझते जानथिबे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द एक्ट वाज कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 1989 माने ए दिन ठारू लागू हेतिला किंतु पार्लियामेंट रे पास हेतिला 1988 मसिया ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 द कोऑर्डिनेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इंजिन्स valves with the movement of pistons is called माने इंजिन जो valve अछि तार ओपनिंग और क्लोजिंग भीतर जो कोऑर्डिनेशन टा हुए with the movement of piston is called engine timing ठीक अच्छे एटा कहंती इंजिन टाइमिंग क्वेश्चन नंबर 38 द फर्स्ट ऑटोमोबाइल फैक्ट्री इन इंडिया हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड वाज सेट अप इन द ईयर 1947 ठीक अच्छे 1947 मसीह रे फर्स्ट ऑटोमोबाइल फैक्ट्री थिला जोटा कि हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड थिला क्वेश्चन नंबर 39 द बेसिक फंक्शन ऑफ इंजिन रो बेसिक फंक्शन टा कोन टू कन्वर्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू मेकानिकल वर्क तेल पकेले कोन होजी गाडीटा गडुची तेनु सेटा गोटे मेकानिकल वर्क है ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 40 व्हेन शुड यू चेंज द इंजिन एयर फिल्टर माने हम गाड़ी रो एयर फिल्टर टा को केते बेले चेंज करिथाउ आंसर हम at regular intervals as specified in the owners manual माने owners manual रे जेते की इंटरवल रे थाए हमें से इंटरवल रे एयर फिल्टर टा को चेंज करिवा क्वेश्चन नंबर 41 engine pistons are usually made of aluminum alloy because it is lighter जेहेतु सेटा हल्का से कहूची इंजिन पिस्टन सब एल्युमिनियम अलॉय रे बना ही थाए जेहेतु सेटा हल्का ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट द फंक्शन ऑफ ए क्लच से कहूची क्लच रो काम कोन आंसर होची टू एंगेज एंड डिसएंगेज द पावर बिटवीन इंजिन एंड गियर बॉक्स इंजिन आउ गियर बॉक्स भितर पावर को एंगेज आउ डिसएंगेज करि थाए ठीक अच्छे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्लच असेंबली इज फिटेड विथ आंसर हम फ्लाई व्हील देखि नियंतु एटा होची हमर क्लच असेंबली का सहित फिटिंग हेताए एटा होची फ्लाई व्हील ए जिनसटा हमर फ्लाई व्हील ठीक अच्छे क्लच असेंबलीटा फ्लाई व्हील सहित फिटिंग हेताए जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पिस्टन रिंग्स आर मेड अप ऑफ से कोची पिस्टन रिंग टा को मटेरियल रे तैयार हेताए आंसर होची कास्ट आयरन ठीक अच्छे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 एई टाइप रे जदी रोड साइन अछि ताहला हमें कोन बुझिबा हमें जानिबा जे सेठी गोटे छक्की रास्ता अछि
ठीक अच्छे छकी रास्तार सिंबल। क्वेश्चन नंबर 46 जदि एई टाइप रो गोटे रोड साइन अच्छी ताहले हम बुझिबा से जगह प्रवेश निषेध बा नो एंट्री। ठीक अच्छे एटा होचे नो एंट्री सिंबल। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 47 जदि एई टाइप रो गोटे रोड साइन अच्छी आमे जानिबा जे आगरे गोटे कोन अछि संकीर्ण रास्ता अछि। ठीक अच्छे आगरे संकीर्ण रास्ता अछि। एबे देखंतु एबे जो साइनटा अछि सेटा होचे आगरे कोन संकीर्ण पोलो अछि। जदि एई टाइप रो पूरा अछि आमे जानिबा जे आगरे गोटे संकीर्ण पोलो अछि। ठीक अच्छे जदि एई टाइप रो रोड साइन अछि आमे जानिबा जे ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड बा जानକୁ अतिक्रम करी आगକୁ ଯିବା ନିଷେଧ। ठीक अच्छे ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन नंबर 50 ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାର ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଗାଡ଼ିର ବେଗ ଧୀର କରି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଠିକ ଅଛି ଏଟା ମନେ ରଖିଲେ ସମସ୍ତେ। ତେବେ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ନମ୍ବର 2। ଏମିତି ଭିଡିଓ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଲୋଡ କରି ଚାଲିବି ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ର PDF ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।